समस्त को जय जगन्नाथ जय हिंद। आज भिडियो जाना भाई मैंने एसआई बाहरी 933 सब इन्स्पेक्टर पुलिस जमीक पूर्व भिडियो कही एसआई विषय कही यहाँ केवल एसआई आर्म जोटा कि जमादार डेपुटी सुबेदार बाटलियन मानक जो 2 स्टार पोस्टिंग होता है केवल से विषय आज कहवा। तो एसआई आर्म जो मैंने आप्लाय कर चाकरी केमती कौटी कौटी ड्यूटी पड़े एक्जाक्ट सही कथा कहि जो जमी ड्यूटी करे मो एक्सपीरियंस रु एसआई आर्म को आम बाटलियन कहते डेपुटी सुबेदार आगुरी पुराणा आगुरी कहते जमादार एवं मॉडिफाई कराई एसआई आर्म कराई जेहेतु आर्म बाटालियन एम पोस्टिंग कौट होता है मन कहते एसआई आर्म प्रथम पोस्टिंग हूँ ओएसएपी आईआरबी स्पेशल सिक्यूरीटी बाटालियन एसएस बाटालियन जमीक एसएस बाटालियन मालकानगिरी अच्छी जमीक 4th एसएस से 3rd एसएस गजपति अच्छी स्पेशल सिक्यूरीटी बाटालियन जमी भुवनेश्वर अच्छी है कि तार ओएसएपी बाटालियन अच्छी एमाने किंतु एसआई भाया आपर ओपी लगे पारे ना एमाने जो बाटालियन रे जो यूनिट रे से लेटर से लोगो लगे तो ओएसएपी रही ओएसएपी शोल्डर बैच लगे सेमती किंतु ओडिशा पॉइंट हम एम कमांडेंट एसएचजी कमांडेंट सीनियर कमांडेंट पर्यटन प्रमोशन पाइका जापारे एम प्लाटून कमांडर कहुए जब प्लाटून रे अंडर गोटे प्लाटून प्लाटून 24 रु 30 पिला रुहति जमती कि 6 जन हाबिलदार 24 जन पिला गोटे रोसैया कुक जमती रुहति तो से कंट्रोल करवा ड्यूटी करवा ड्यूटी सहित से कंट्रोल करवा छुट्टी छाड़ा एम अधिकार थाए ता सहित मैंने प्लाटून को मूवमेंट करती एसओजी टीम रे जाती। तो आम आरंभ करवा एसआई आरएम डेपुटी सुबेदार चाकरी जो मैंने आशायी कर पोस्टिंग बाटालियन मानक तो से ट्रेनिंग पड़ो बीपीएसपी रे एसआई मान सहित एसआई मानक बेसी ल पढ़ा सहित एम ल एंड ऑर्डर ड्यूटी केमती कि केमती सिचुएशन क्रिएट हुए एमाने केमती आर्म फोर्स केमती आर्म्स यूज करेंगे लाठी केम चलेबे सब विषय में बेसी ट्रेनिंग दि जाए तो एमाने फोर्स को केमती कंट्रोल करेंगे फोर्स को केमती मूवमेंट करेंगे फोर्स को केमती तार रक्षणाबेक्षण करेंगे ये सब विषय में बेसी पढ़ाई थाए डेपुटी सुबेदार एसआई आर्म बीपीएसपी ट्रेनिंग सरला एसओजी कंपलसरी थाए एसओजी कर सारा एसओजी ट्रेनिंग जो रोचे 4 मासर यहाँ हार्ड ट्रेनिंग एसओजी कमांडर ट्रेनिंग करती एसआई मैंने भी करती जेहतु एसआई पुओ पिला झील पिला था से कंपलसरी नुहे से 15 दिन जस्ट इंडक्शन कोर्स टी कराई थाए नॉर्मल कोर्स एसआई आर्म जोटा रोचे आपर डेपुटी सुबेदार आगुरी जमादार कहला एमाने आपनकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जमी कि कमांडेंट ऑफिस रे से आपनकर एडजुटेंट चार्ज रे रही पारन टोटल बाटालियन जो इंचार्ज जो माने तल लेवल जति लोक अच्छा चार्ज रे सब दिया जाए तो एसआई आर्म बा डेपुटी सुबेदार लोगो जदि सी 6th ओएसएपी रही लोगो लगे 6th ओएसएपी लगे खाली ऊपर मुंडरे कैप ओएसएपी तो ग्रीन कैप सहित प्यारेड कैप भी ऑफिसर कैप से लगे से प्यारेड करने सोड दि जाए प्यारेड करने सोड भी धरती सोड जो कहे खंडा आ यूनिफॉर्म से ऑफिसर जमती कि ऑफिसर ड्रेस से जेहेतु आर्म पुलिस एम पेट्रोलिंग करने ड्रेस यूनिफॉर्म फोल्डेड थाए यूनिफॉर्म एम जमी देखुं यूनिफॉर्म फोल्डेड थाए 2टी स्टार थाए 2टी स्टार कांधरे 2टी स्टार सहित ग्रीन आउ ब्लू सॉरी ब्लू आउ रेड रिबन लगी था एम हूँ क्लास सी ऑफिसर मैंने प्रमोशन पाइबे सहित ओएसएपी हो कि आईआरबी हो जो रे से लोग लगे जो धरत आप एसएसबी अच्छे एसएसबी लोग लगे तापर एम प्रमोशन होता है सुबेदार बा इंस्पेक्टर आर्म ए कहुच्छी आगुरी आमर सुबेदार तो सुबेदार माने मैंने जो एसआई डेपुटी सुबेदार अच्छा मैंने एसओजी रुहति टीम कमांडर रुहति प्लाटून रही प्लाटून कमांडर कहुए अंडर जो पिला रुहति छुट्टी छाड़ा भल मत कथा बुझा ड्यूटी बांटा ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन करवा जी सब हाथ हथियार राइफल भल मंद गुली बंधुक जहाँ रहा जिम्मेदारी थाए तो से क्या कौ राइफल दिज्व कौ टाइम किए ड्यूटी जीव मेस रोसई कौन है भल मंद सबूर दायित्व पिला अंडर जी पिला था ये पिला से दायित्व नियंती तो एसआई आर्म भल चाकरी किसी असुविधा ना भल देखो गोटे ऑफिसर रैंकर चाकरी माने सेरिमोनियल पैरेड भल मंद सब करती सहित से गोटे जेहेतु प्लाटून कमांडर से कमांड दे पारती केमती प्लाटून ड्रिल हम प्लाटून के मूवमेंट हम प्लाटून जेकोसी कम से आदेश देवाई इलिजिबल था आप इलिजिबल दे गोटे 6टी आपंकर जमीक 1/6 लगती जमी गोटे हाबिलदार 6 जन कनस्टेबल जब अच्छा ऑर्डर दे पारे ये कमटा करूँ कि मुदा लागू धरिकी
କୋर्ଟ ଯାକେ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କି। ତ ଏଠି ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ବି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ବେଶୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସିପାହୀ କନଷ୍ଟେବଳ କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାନିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଭରିକା ରହିଥାନ୍ତି। ତ SIR ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି, ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି। ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର SIRରୁ ସୁବିଧା ବା 3 ଷ୍ଟାର ବହୁତ ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ SI ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସିଭିଲ ପୋଲିସ ଅପେକ୍ଷା SIR ମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଥାଏ। SIR ଆଉ SIWରେ ରହିବା ଯେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର ଯେଉଁଟା ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ତା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱିଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଫାରି ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱିଙ୍ଗ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମିତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱିଙ୍ଗରେ ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆମର ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ, କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମାନେ ୱିଲିଂନେସ୍ ବାଟାଲିୟନରୁ ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉଛି SIR ଆପଣମାନେ SOG କମାଣ୍ଡୋ, ଯେମିତି କମାଣ୍ଡୋ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଟୁନ କମାଣ୍ଡର ଯେମିତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୁନରେ ବାଟାଲିୟନ ମାନଙ୍କର, ସେମିତି SOGରେ କମାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିବା, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼ିବା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ SIR ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନଙ୍କର ଦରମା ବି ମିଳିଥାଏ, ଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ 300 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଟାଲିୟନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି, ପର ଡେ 300 ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଏମ୍ ମିଳିଥାଏ, ସରି ଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଥାନା ବାଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଟିଏ ବିଲ୍ କଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟିଏ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିଏ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ନକ୍ସଲ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ବାଟାଲିୟନ ହେଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଳ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ହେଉଛି DSP ବା SDPO, ସେଠି ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଏଠି SDPO କିମ୍ବା DSP କୁହାଯାଏନି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର OPS ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବାଟାଲିୟନ ହଉ କି ୟୁନିଟ୍ ହଉ ସେଠି ଆଉ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କର OPS ଲାଗିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସର ଲୋକ ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆପଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 3ଟା କମ୍ପାନୀ ରହିବ, 3ଟା ପ୍ଲାଟୁନ୍ ରହିବ। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ 3ଟା ପ୍ଲାଟୁନରେ ଗୋଟେ କଏ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା, କେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି କଲା, କେମିତି ସେମାନେ ଛୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ହେଲା ପ୍ୟାରେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର କୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ, ସୋର୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ SIR ଡେପୁଟି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ AK-47 ଇନ୍ସାସ୍ LMG ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପିସ୍ତଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ SOGରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ପିସ୍ତଲ ରଖିବେ। ଯବାନ ମାନେ AK-47 ରଖିବେ, ଆଉ ସବୁ LMG ଫେଲଏମଜି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପିସ୍ତଲ ରଖିବେ, ଆଦେଶ ଦେବେ, ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି SIR ଯେଉଁ ରହୁଛି ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପରେ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏକି ବାଟାଲିୟନ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦରମା ଯେଉଁ ଭାବରେ DDO ଚାର୍ଜରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏକି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗପତି, ଏଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କର SP ର୍ୟାଙ୍କ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପରେ ବି ଯେମିତିକି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆଡ଼ିସନାଲ DIG ର୍ୟାଙ୍କ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ SAG କଲର ରିବନ୍ ଲାଗିବ, IPS ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ହେଇଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଡେପୁଟି ସୁବେଦାର ଏସବୁ ବିଷୟ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲେନି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇମାନେ